Zdravo svima! Danas pripremam domaćinski hleb sa hrskavom koricom i od sastojaka je potrebno pola kockice kvasca, odnosno 20 grama, 200 ml tople vode, 300 grama brašna, 60 ml jogurta, 30 ml maslinovog ulja, jedna kašičica soli i jedna kašika šećera. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovaj hleb priprema. Pola kockice svežeg kvasca izdrobiti u 200 ml tople vode. Dodati jednu kašiku šećera i jednu kašiku brašna. Sve to lepo izmešati i ostaviti 10 minuta da kvasac počne da deluje. U 300 grama brašna dodati jednu kašičicu soli, 30 ml maslinovog ulja, 60 ml jogurta i pripremljeni kvasac. Testo lagano zamesiti jer treba da ostane mekano. Prekriti krpom i ostaviti oko sat vremena da naraste. Testo lagano premesiti. Ja ću koristiti ovako ovu vatrostolnu posudu, a vi možete neku drugu posudu, samo je bitno da ima poklopac. Također i preko testa staviti brašno. Nije potrebno premazivati ni sa čim. Ostavit ćemo jedno pola sata da još malo naraste. Peći poklopljeno u prethodno zagrejanoj rerni 40 minuta na 200 stepeni.
zaviti u krpu. Možete očistiti brašno ukoliko ne volite.